बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक है पारा इक़्तरब लिन्नासी, कुरान शरीफ का 17वां पारा, सूरतुल हज, आयत नंबर 24। तो चलिए सूरतुल हज आयत नंबर 24 से सबक को शुरू किया जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुदू इलत तय्यिबी मिनल क़ौली वहुदू इला सिरातिल हमीद। वहुदू इला तय्यिबी मिनल क़ौली वहुदू इला सिरातिल हमीद। आयत नंबर 25। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हरामिल लज़ी जअलनाहु लिन्नासी सवाअनिल आकिफु फीही वल बाद वमन युरिद फीही बिइल्हादिम बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम वल्मस्जिदिल हरामिल्लज़ी जअलनाहु लिन्नास अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवाअनिल आकिफु फीही वल बाद वमन युरिद फीही बिइल्हादिम बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। वमन युरिद फीही बिइल्हादिम बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। आयत नंबर 26। वइज़ बव्वअना, ये जो अलिफ है इस पे जज्म है, झटके के साथ इस अलिफ को पढ़ेंगे। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैती
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. आयत नंबर 27। वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्ज यअतूक रिजालन वअला कुल्ली ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़। वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्ज यअतूक रिजालन वअला कुल्ली ضامر يأتين من كل فج عميق। आयत नंबर 28। लियशहदू मनाफिअ लहुम वयज़कुरु स्मल्लाहि في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير। आयत नंबर 29। ثم ليقضوا
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. आयत नंबर 30। ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم.